Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tuh gimana? Atasana Muhammad bin Abna bin Affan. Kenapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilaihi haddatsana Muhammad bin Aban qala ngucap sapa Muhammad bin Aban haddatsana usritanina ing kita sapa Gundarun Gundar an Syu'bah saking Syu'bah an Abi Tayyah saking Abi Tayyah an satemene Abi Tayyah iku sami amiran sapa Abi Tayyah Anas bin Malik ing Anas bin Malik Anas bin Malik ing Anas bin Malik iku qala ngucap sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarrin maring Abi Dzar li Abi Dzarrin maring Abi Dzar isma ngrungu sira wati lan manuta sira walau ri habasyiin senajan maring wong kang bangsa Habasyi ka'anna ra'sahu kaya-kaya sak temene sirahe Habasyi iku zabibatun wiji anggur kang garing pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harus taat dan mendengarkan terhadap pemimpin meskipun pemimpin imam tadi ya imamnya tadi seorang Habasyi yang keadaannya meskipun seperti diibaratkan biji anggur yang kering karena pangkat kedudukan dan sebagainya itu kalau sudah nanti di posisi menghadap kepada Allah itu sama, tidak ada bedanya, baik yang pejabat maupun bukan, yang soleh atau tidak soleh, semuanya berkumpul menjadi satu ketika berjamaah itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa kama. Sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap bodimu, jisimmu. Jisimnya sering saya katakan dulu, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat kepada jisim kita. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi melihat kepada hati, budi pekerti kita. Bodi atau budi beda. Makanya sekarang sudah pelajarannya sudah beralih. Kalau masanya kita dulu itu adalah ini budi, ini bapak budi, gitu. Ini kakak budi. Ya yang diarahkan supaya budi itu karena bukan hanya pada nama budi saja. Budi pekerti itu loh maksudnya, ya, arahnya itu. Sekarang kan harus kepada arah itu. Ini Alek. Pikirannya ya sudah zamannya beda. Jadi kalau orang dulu itu pintar membuat ya sanepan pesan-pesan moral itu memang sudah selalu diajarkan. Kalau sekarang besok kita semakin akan kering dengan pesan-pesan yang sifatnya dari suatu ungkapan itu.
Jadi Allah melihat kepada hati kita. Makanya yang selalu ditekankan gitu toh, itu wa kanat wasawisud suduri kal alaniyati indaka. Obah-obahnya hati, was-wasnya hati itu adalah sesuatu, ibaratkan sesuatu yang tampak nyata bagimu. Walaniyatul qauli kasiri fi indika. Padahal terangnya ucapan itu adalah bagaikan samar itu adalah seperti, makanya Allah melihat kepada hati kita. Hati kita ini ya luas banget, melebihi luas daripada jisim kita gitu. Makanya kalau dulu sering ada istilah-istilah makrokosmos, mikrokosmos. Orang hati kita, pikiran kita itu dalam sedetik kita kalau sudah bisa naik ke langit ke berapa pun bisa pikiran kita kalau kita pengen itu. Hati kita demikian gitu. Makanya Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Kashful Anwar Miskatul Anwar ya, itu berkaitan dengan orang hati kita itu basirah itu bisa berapa detik pun sudah sampai kemana-mana, betapa luasnya daripada Allah melihat kepada jisim gitu, pada hati kita. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada ini pesan moral kepada kita. Imamnya itu ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah. Jadi seolah-olah tentang adanya, kalau kita menyinggung tentang ras, tentang warna kulit dan lain sebagainya itu dipatahkan ketika seorang menjadi imam pun. Yang abidar ini disuruh untuk penting mendengar dan taat. Babu yakumu utawi ki iku bab mertelaake jumenenge wong kang musolli, wong kang salat ngan yaminil imami saking arah tengene imam, bihidaihi kelawan mancerine imam, sawaan padha uga ana idza kana arkalani ana sapa imam lan makmum iku isnaini wong loro. Wa bi ilaihi hadatsana Sulaiman bin Harb qala ucap sapa Sulaiman bin Harb hadatsana ceritanina ing kita sapa Syu'bah Anil Hakam sange Hakam qala ucap sapa Hakam sami tu krungu sapa ingsun Sa'id bin Jubair ing Sa'id bin Jubair Ali bin Abbas sang Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ucap sapa Ibni Abbas pitu kitab sapa ingsun fi baiti kholati ing dalem omahe bibi ingsun Maimunah rupane bibi Maimunah. Ibnu Abbas ini adalah keponakan dari Siti Maimunah, Dewi Maimunah, garwanipun Kanjeng Nabi. Lalu dia bermalam di dalam BBA ini. Fasolah mongko solat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya ing salat isya. Summa ja'anuni rawuh sapa Kanjeng Nabi. Fasolah mongko nuli salat sapa Kanjeng Nabi arba'a rakaatin ing 4 rakaat. Summa namanuli sari sapa Kanjeng Nabi. Summa koma nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi. Wajib tu mongko tunuri tumeka sapa ingsun. Wakum tu mongko tangi sapa ingsun ane sarihi saking arah kiwane Kanjeng Nabi. Wajalani mongko dadekake sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun. Anyaminihi saking arah tengene Kanjeng Nabi. Wasolah mongko salat sapa Kanjeng Nabi khamsa rakaatin ing 5 rakaat. Summa sholat nuli sholat sapa Kanjeng Nabi rakaataini ing 2 rakaat. Summa nama nuli sari sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta samitu sehingga mireng sapa ingsun. Wati tahu ing ngoroki basa anu apa? Ya orang ngerti ya padha berarti.
Ghatitahu ing ngoroke Kanjeng Nabi. Au qala utawa ngucap sapa rawi. Khatitahu ing swara ngoroke Kanjeng Nabi. Iki sing bener ghatit apa khatit sing rawi ini malah lali. Maksud saya itu kan ghatit sing ngoroke sing belakang ya khatitahu swara ngoroke. Summa kharaja nulimiya sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sholati maring sholat. Ya ceritanya vulgar ini sampai demikian ini. Sudah bin Harb dari ini Ibnu Abbas langsung melihat bagaimana Rasulullah memang kecintaannya tentang sholat tenan ya. Diri sholat ya. Saat sampai sholat Isya dia kontur dari niku sholat Isya di dalam rumah bibinya Ibni Abbas yang bernama Siti Maimunah, Sayyidah Maimunah sholat 4 rakaat sehari urusan sama itu. Lalu ing dalam dalu niku jumeneng malih. Nah, ketika sholat malih bengi niki Ibnu Abbas melu-melu dadi makmum ning apa jeneng kiwani. Nek ning cerita sing liyane mungkin dijunjung kali Kanjeng Nabi pindah niku kali rada nama diselentik apa di anu di apa niku nggih masane nek dadi makmum ora entuk sing niki wae aja niki wae tapi ning tangane kayak orang sering-sering kayak gitu. Imam itu apa niku wis muni Allahu Akbar. Makmum iku muni Allahu Akbar sing ciri diri ora usah nganu. Aku sekolah ini krono sering nganu. Betul jamaah-jamaah sing wong umum-umum. Wong-wong sing istilahnya masih anu abangan sering kula kan karena kalau ziarah-ziarah ngoten niku. Mungkin nek nganu wis nganu maklum gitu. Atas kula sing cerita menate ning Pak Karno enten wong niku wong memang istilahnya terkenal kalau buruknya dulu masa lalunya ya buruk dan selalu melakukan hal-hal yang buruk itu pengen melok sholat niku lho masyaallah didelok kancane niku apa jenenge ngepasi apa basuh tangan dhewe ya basuh tangan sik dadi wis penting wuduhi ya wis bolak-balik niku ya tapi wis mungkin wis dianu kita makanya dari peristiwa demikian itu kita membuat kesimpulan. Nah, ziarah niku ada timnya, maka nanti sebelum ada hari ziarah itu ada sing ngaji khusus. Ngaji kitab meskipun hanya tangkihul kaul niku nggih. Nggih nganu temen itu yang bagian ngaji kitab tangkihul kaul niku sing terang ning berani sing wudu siwak dan sebagainya. Terus mari nganu. Nggih kono delok ngoten niku. Wong sing mungkin kalau ketika di dalam enggak mungkin kersa salat. Tapi ketika kita bawa mereka dengan hiburan dengan wisata religi, dengan ibadah yang mereka tergesek-gesek. Nah, setelah dari itu kita bimbing namanya juga dengan adanya khatmil Quran, khataman Quran. Niki napa niku kita melihat ngoten niku wong niku masih awam delok salat. Ketika imam ini Allahu Akbar muni ngono. Ketika Sami Allah liman hamidah. Kono ibu di sami Allah liman hamidah Rabbana. Makmum itu rasa banter-banter maksudnya ngono. Lah kuwi orang ngejak makmum iki salat dhewe. Nek dhewe salat banter, nek suarane luwi bantere padha karo imam iki padha karo kaya salate. Salat tapi mungkin karena belum ngertos ya dadi padha melu-melu ngono sing orang sing ketahi ya wis Allah liman hamidah. Nanti Pak Ira kudu. Kalau kita ada krungu imam, krungu suarane makmum itu kan ngoten iki. Terus mungkin nanti kita ajari juga termasuk carane jamak anu kita suara banter dengan jamak kosor dan sebagainya. Ini memang PR kita itu banyak dan memang dakwah ini piye carane membuat mereka itu akhirnya ora krasa dijak ngoten niku. Gitu. Dijak ketika bepergian nanti ada sholat safar, ada apa niku hajat, ada duha. Ini memang akhirnya mudah-mudahan kegesek terus akhirnya teng griya saged ngoten. Jadi Ibnu Abbas itu ceritanya sholat di samping Kanjeng Nabi yang kiri. Terus akhirnya dialih di Kanjeng Nabi di kanannya lalu sholat ikut sholat sampai rampung sampai terus ketika Kanjeng Nabi sari malih. Kemudian muadzin datang
untuk bangunkan beliau untuk sholat. Bab idza qama hari kanane jumden sapa rajulu wong lanang saring imami saking arah kiwani imam. Fa hawala mongko nuli ngelih sapa rajul. Suma fa hawala mongko nuli ngelih ing rajul sapa imam ila yaminihi maring arah tengene rajul. Ila yaminihi maring arah tengene imam. Lam tafsud mongko ora rusak apa salatuhuma salate karone imam lan makmum. Wa bilai hadatsana Ahmad qala ucap sapa Ahmad hadatsana ceritani ing kita sapa Ibnu Wahb. Qala ucap sapa Ibnu Wahb hadatsana ceritani sapa ing kita sapa Amr bin Abdi Rabbi saking Abdi Rabbi bin Sa'id dan Abdi Rabbi bin Sa'id an Mahramah bin Sulaiman saking Mahramah bin Sulaiman an Quraib bin saking Quraib Maulam di Abbasin rupane budak pamardikane Ibni Abbas an Ibni Abbasin saking Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala ucap sapa Ibni Abbas nimtu turu sapa ingsun inda Maimunata ana sandingi kersane bibi ingsun Maimunah wan nabi utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku indaha ana ing dalem kersane Maimunah tilkal lailata ing dalem mengkono wengi watawatu apa nuli wudu sapa Kanjeng Nabi sumba qala nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi yusolli hale salat sapa Kanjeng Nabi wa kuntu mongko nuli ngadeg ingsun ngati asarihi saking arah kiwane Kanjeng Nabi fa qada mongko kalam di ingsun wajalani mongko dadekake sapa Kanjeng Nabi di ingsun lan yaminihi saking arah tengene Kanjeng Nabi wa sholat mongko salat sapa Kanjeng Nabi salasa asrata rakaatan ing 13 salasata asrata kelawan 13 apa di rakaate sumana manuni sari sapa Kanjeng Nabi hatta nafakho sehingga padha kalih wau dalu ing anggar inggil watitoh nika sumana nafakho nuli ngorok sapa Kanjeng Nabi wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi iku dana barkanane sari sapa Kanjeng Nabi iku nafakho ngorok sapa Kanjeng Nabi subhatahu nuli nekani ing Kanjeng Nabi sapa al-muadzin wa kharaja mongko biya sapa Kanjeng Nabi wa shalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi wala biya tawadhu dan ora wudu sapa Kanjeng Nabi wala ucap sapa Amr fatastu mongko cerita ingsun bihi kelawan hadis bukairon ing bukair faqala mongko ucap sapa bukair hadasa was ceritani di ingsun sapa Quraib bidzalika kelawan mengkono hadis sama dengan redaksi yang di atas ceritane ini hanya ditambahi diangkat dipindah nih dan sholat ini sebanyak 13 rakaat masyaallah wahabat nih saya itu sholat baru niku wong sing teman-teman saya tak perhatian sing ahli sholat baru yang terasa memang berat. Maksudnya untuk mengangkat rakaat bukan masalah kan lek 2 rakaat 4 rakaat rata-rata yang ini mungkin sami tangan sakit gitu. Tapi nanti untuk mengangkat terus nanti nambahi sholat gini tambah umpamanya sampai kepada 11 atau wis berat banget. Napa malah kula ya Allah sampai terus sing berat napa istiqomah lek kurang pas bulan Ramadan ya Allah ya karim bab dalam yanwi bab dan martelake utawi iki bab martelake arkanane ora niat sapa imam aya umay dong imam sapa imam sumajan nuli teng meko sapa kaumun fa amma mengko makmum sapa kaum fa amma mengko ngimami sapa imam ing kaum wa bilai hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Abdillah bin Sa'id bin Jubair an abihi saking bapake Abdillah an Ibni Abbas saking Ibni Abbas qala ucap sapa Ibni Abbas pintu nginep sapa ingsun indah kholati ing dalem ngersane bibi ingsun faqama mongko jumeneng sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli hale salat sapa Kanjeng Nabi minal laili saking wengi
Fakum tumongko tangi sapa ingsun usolli hari salat sapa ingsun ma'ahu sartani Kanjeng Nabi. Fakum tumongko ngadeg sapa ingsun anyasari saking arah kiwari Kanjeng Nabi. Fakoda mongko ngarap sapa Kanjeng Nabi ni ingsun birosi kelawan sirah ingsun. Fa'angkoma mongko jemengake sapa Kanjeng Nabi ni ingsun anyaminihi saking arah kiwari Kanjeng Nabi. Kepala di cengkiming bukan bahasane kita ya. Apa dicengkiming apa apa gitu. Dicanda ya. Dicanda. Kono caciri yo dicanda. Masya Allah. Tapi yo dengan ini ilmu gitu. Apapun yang berkaitan kali Kanjeng Nabi niku menjadi ilmu sing pemerapas harus dipasni. Masya Allah. Wong peristiwa-peristiwa sing ora enak ceritane tentang Sayyidah Aisyah niku nggih dadi ilmu, dadi hukum, dadi napa-napa kadang-kadang wahyu niku bisa turunnya karena sababiyah menika. Nggih kabeh perilaku beliau yang utama niku. Masya Allah karim. Makanya awake dhewe ngatahne sholawat bener niku mungkin banyak ulama-ulama sing sudah bisa membuktikan khasiatnya mobil khusus niku awake dhewe diwaringi anugerah man ra'a minkum niku man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdati sing auga makol barang siapa yang mimpi bertemu dengan aku maka dia akan melihatku secara langsung, secara terjaga. Sing niku sing percaya roni. Makanya banyak-banyak ulama ini menjadi ditafsirkan. Ini melihatnya itu kapan? Apakah melihat suatu waktu atau ada yang menafsirkan itu besok kalau mau meninggal orang itu akan berjumpa dengan Kanjeng Nabi atau nanti di yaumal kiamah. Tapi ada yang membantah, kalau yaumul kiamah nggak ada semua nanti akan melihat beliau, tidak ada khususia berarti kalau demikian, kan umum nanti semua akan melihat beliau. Itu ada ini penjelasan tentang ini karena apa kalau berkaitan sing ngeten iki kenapa kita juga tidak pelajari, maksudnya sesuatu yang berkaitan dengan mimpi, sesuatu yang berkaitan dengan demikian ini jangan diabaikan. Kalau kita kadang-kadang tidak yang mengabaikan sisi ini, akhirnya kecenderungan kita hanya akhirnya nanti terhenti. Istilahnya Kanjeng Nabi setelah sedone niku Yesus ora ada manfaatnya gitu loh. Seolah-olah sebetulnya tidak ada, padahal masih sangat bisa memberikan manfaat. Banyak cerita-cerita tentang bahwa tentang hadis pun itu ada ulama-ulama yang secara yaktoh bertanya kepada Kanjeng Nabi, ini hadis ini bagaimana ya Kanjeng Nabi, ini padahal dikatakan sebagai hadis yang tertolak atau itu sebagai ulama-ulama yang menolak, enggak itu sahih bagi menurutku. Nah ini makanya itu ada metode yang alladzina yu'minuna bil ghaib, itu metode mukasyafah, metode secara irfani itu tidak menjadi sesuatu yang dikukuhkan dan diberi ruang gitu loh. Padahal itu yu'minuna bil ghaib tuh. Kita harus empirik, sesuatu empiris, sesuatu yang harus nyata. Akhirnya mengkerdilkan yang sisi-sisi itu tadi. Karena padahal ini ruang yang sangat luas, bahkan dengan masuk pada psikologis juga, masuk psikologis kejiwaan, masalah ilmu jiwa dan sebagainya. Padahal kalau dulu memang ada arah psikologi itu diarahkan kepada, termasuk di itu hanya psikologi Islam sendiri hanya tidak berkembang tentang psikologi Islam. Jadi kalau ini bisa membuka ruang khusus munculnya meskipun harus itu mengalami perdebatan, tapi kan ruang itu tidak tertutup. Jadi ketika
orang sampai sekarang pun bercerita tentang ini loh ulama yang sering bermimpi tentang beliau dan lain sebagainya, tetap bisa menjadi suatu tulodo gitu loh, suatu tulodo. Babu idza tawwala imamu. Babun idza tawwala utawi kita mertela akin idza tawwala arkanane ndawake sapa imam. Wa kana lan ana iku dirajul kedua lanang apa hajatun hajat. Fa kharja mongko metu sapa rajul, fa salam mongko salat sapa rajul. Wa bi ilaihi hadatsana muslim qala ucap sapa muslim hadatsana ceritanya ing kita sapa syubah an amrin saking amr an Jabir bin Abdillah saking Jabir bin Abdillah anna Mu'adz bin Jabal sak temeni Mu'adz bin Jabal iku kana ana sapa Mu'adz bin Jabal ana iku yusolli salat sapa Mu'adz bin Jabal man Nabi sallallahu alaihi wasallam satane Nabi sallallahu alaihi wasallam summa yarji'u li bani sapa Mu'adz bin Jabal Faya mongko ngimami sapa Mu'adz bin Jabal kaum mau ing kaume Mu'adz bin Jabal. Kala ngucap sapa Imam Bukhari wa haddatsani lan nyritani ingsun sapa Muhammad bin Bashar. Kala ngucap sapa Muhammad bin Bashar haddatsana nyritani ing kita sapa Gundar. Kala ngucap sapa Gundar haddatsana nyritani ing kita sapa Syu'bah an Amrin saking Amr kala ngucap sapa Amr sami tukrung sapa ingsun Jabir bin Abdillah kala ngucap sapa hari ngucap sapa Jabir kana ana sapa Mu'adz bin Jabal iku yusolli salat sapa Mu'adz bin Jabal man Nabi sallallahu alaihi wasallam sarta Nabi sallallahu alaihi wasallam sumayati unuri bani sapa Mu'adz bin Jabal faya mongko ngimami sapa Mu'adz bin Jabal kaum ing kaume Mu'adz bin Jabal Fasalla mongko salat sapa Mu'adz bin Jabal isya wa Qur'an mongko maca sapa Mu'adz bin Jabal bil Baqarati kelawan surat Al-Baqarah fangsarafa mongko bubar sapa rajul wong siji wong lanang fakana mongko sak temen-temen kaya sak temenimu iku Mu'adz iku tatana fakana mongko sak kaya sak temene Mu'adz iku tatana wala merkoleh ana sapa Mu'adz minhu saking rajul babalaku mongko tumeka sapa apa qiraatu Mu'adz bil Baqarah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngendikan sapa Kanjeng Nabi fattanun ai anta fattanun anta utawi sira iku fattanun wong kang gawe fitnah fattanun anta utawi sira iku fattanun wong kang gawe fitnah fattanun tukang fitnah salah samarot mirorin kelawan telung ambalan au qala utawa ngendikan sapa Kanjeng Nabi fatina kunta fatina ana sapa sira iku fatinan wong kang gawe fitnah fatinan wong gawe fitnah wa amarolan perintah sapa Kanjeng Nabi ing Mu'adz bi surataini kelawan surat min awsatil mufassal saking luweh tengah-tengahe surat mufassal kala ngucap sapa Amrun wala ahfaduhuma lan ora apa sapa ingsun huma ing suratain. Dadi ngimami ora usah dawa-dawa. Wis to, sing penting awake dhewe iki sah, lek iso ditampa karo Gusti Allah, makmume padha lega. Ora usah golek awake dhewe ben krana biji dialem. Wah, kuwi malah dadi lek dialem mati dadi riya niku. Sing ngedeni sing saya keterangan ketika wa ma ana minal musyrikin itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ini kok sing awal-awal itu. Tapi ya wis memang soal jenenge penyakit niki ya angel niki mesti menghinggapi kabeh. Cuma nek sing dawa nek sing cendek pun ya kadang-kadang ya iso ke fitnah lewat surat apa tarawih niku. Maca cepet ben disenengi makmume. Yo enek sing wis pinter tenan. Dadi apa-apa iki terus ayo dadi wis awake dhewe memang kudu memang jaluk isti'adzah harus jaluk ngapura wae.
bareng nglakoni apa-apa ya tetep njaluk ngapura. Ya. Babu tahfifil imami wallahu a'lam. Bismillah.